সবাইকে রাধে রাধে। আমরা এখানে তোমার মন্দির দেখতে পাচ্ছ, এখানে খাবার বানাচ্ছিলাম। খাবার বানাতে বানাতে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা এখান দিয়ে প্রস্থান করব। তারপরে অনেক ভক্তগণরা আসলো, যারা এখন বর্তমানে যাবে দ্বারকাধীশ, তো তারা একটুখানি হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজে বলবে এবং গুজরাটি ভাষা হয়তো যাই হোক বলবে। তো তাদের কথা ভালো করে শোনো, তারা কোথায় কোথায় যাচ্ছে। তো চলো তাদের কাছ থেকে শুনি। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं द्वारकाधीश। अच्छा द्वारकाधीश के बाद जाएंगे हम सोमनाथ। अच्छा। सोमनाथ के बाद हम गिरनार की परिक्रमा करने जा रहे हैं। अच्छा तो हम ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। आज हमें मिले हमारे राधे राधे, जो उन्होंने जर्नी अपनी 5 जनवरी से शुरू की है और हम अच्छा। पूरे भारत भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पूरे अवधूत महाराज महाराष्ट्र से, उनके तरफ से आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम करने जा रहे हो। तो हमारी आपके साथ बहुत सारे विशेष है। राधे राधे রাধে রাধে। তো দেখো সবাই রাধে রাধে বলছে, ওখানে মাতাজিরাও আছে। রাধে রাধে মাতাজি, রাধে রাধে। राधे राधे। তো আজকের ভিডিও ছিল এইটুখানি। দেখো তারা এত কষ্ট করে যাচ্ছে দ্বারকাধীশ, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবান রাজা হয়েছিলেন, সেই স্থানে তারা যাচ্ছে। এই জন্য তাদেরকে জানাই জয় শ্রীরাম। जय श्री राम। जय श्री राम। जय राम। ठीक है आप